sa Popo. So, yan na lang natira guys, 23,666. So, tingnan nyo sa baba, message, and then arrival notice. Yan, makikita nyo, nag-initiate ka ng withdrawal request. Then, check nyo details. Ayan, under review pa siya guys. So, 42,000 pala guys yung points pa na mababawas dun sa 2.1 na winidraw natin kanina. Charge yon sa Popo pag nag-withdraw kayo. So guys, please follow me guys on my Popo Live account. Ito po siya, ang aking account guys. May wealth level na akong 26. Umabot ako dyan before, sa ganyang kasi before po, naglalaro talaga ako. Pero ngayon, tasking na lang kasi kailangan natin i-control. So, ayan guys, transfer daw, successful. Yes. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!